আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? এই দেখেন ফ্রি ইফতার খাইতে যাই। বিদেশে ফ্রি ইফতার খাইয়া ভাবলি দেখা গেলে কত স্পিডে দৌড়ায়, খালি দৌড়াইতেছে। টাইম এখনো দেখেন অনেক বাকি আছে। কখন কয়টা বাজে? 6টা বাজে। 6টা এখনো বাজে নাই। এই ফ্রি ইফতারের জন্য কত স্পিডে যেতেছে। ये भाई ट्रेडिंग में काम करता है, आप लोग को चाहिए तो ये भाई का साथ सीख लो। हाँ, ये भाई का नंबर रहेगा इधर कमेंट में, ये भाई का ओ नंबर इंडिया रहेगा। साहब हिंदी से बताओ। इंडिया का है ना? इंडिया किधर से भाई? यार। इंडिया से, बिहार से। हाँ, बिहार से है ये भाई। तो ट्रेडिंग में लाखों पैसा कमा रहे हैं हर दिन। आज कितना? आज 20,000 लॉस है। आज 20,000 कमाया, येस्टरडे 40,000 कमाया, और टुमारो वर्क भी कमाएगा लगता है 50,000 उसका टारगेट है। आप लोग कुछ सीखने का है तो उसका नंबर में देगा कमेंट में। তো হাঁটছে না। आप लोग कुछ सीखने का রমজান মাসে মিথ্যা কথা যাবে না, সত্যিকারেই উনি একজন ফ্রিল্যান্সার গোবার লাগে এবং শেয়ার মার্কেটেও কাম করেন, ভালো টাকা ইনকাম করেন। আমি অবশ্য ওনার কাছ থেকে শিখতেছি। আমাদের কোম্পানিরে ইন্ডিয়ান, আবার দেখি বাঙালি মনে করেন না, ইন্ডিয়ান বিহার থেকে আমাদের কোম্পানিতে কাজ করে, একসঙ্গে আছি। সে একজন মুসলমান। আমরা এখন ইফতারি করতে যাচ্ছি। মসজিদ এখানে পাশে দেখেন, আমরা রাস্তায় আছি, অনেক মানুষ দেখতেছে। এই তো মসজিদ একটু পাশে, তো ওই দেখেন